Diri day mag real talk ta day no, na magpagwapa gid ta day og mulakaw ta day bisag asa day para di ta halata day nga wa gid tay kwarta day kay you know what? Sa generation karon og tan-aw nila ubos kay ka or wala kay kaya day di jud ka atimanon day. Sorry na lang ka kaunya ra gid kang hapon bisag na kinaunahan pa ka sa linya day, ma-excuse gyud na sila day daghang kag excuse day or hinahinayon gyud kag taga day. Pero kung nagi tan-aw nila day nga nakay kaya day oy maglumba day maglumbag duol nimo day o maglumba og atiman day nagdali siguro sa tip unya bawi na sa sa tong porma di ta palata nga wag tay kwarta no wala tay kwarta nya sa bawi sa tong nang para di kita ubos gid sa ilang tan-aw no dapat level lang kita sa mga dato day wa sila kahibaw nga wag tay kwarta day kay I remember ni ato jud kog dila na ko i-mention og unsa nga lugar basta kay private gyud siya kana ang office ni adto jud ko day nya kabong naan di tani mag kanang maratag sa pangbalay day wa jud ko giatiman day mo to ni balik jud ko day nasudyo ko sa sink in gyud sa kunahuna day nga paminaw na ko day ubos kay ilang tan-aw na ko day sa uli jud ko day pagka other day ni abalik ko day nakakilay naka lipstick naka foundation so na pinatas-taas jud sa kilay day no dali kay ko giatiman day murag nahadlok jud sa kong kilay day mahadlok jud siya siguro makasab-an or dato lang jud ko siyang pananaw wa siya kabaw day nga wag jud ko kwarta day bawi lang gid dali sa kong porma day no di ta dato day pero bawi na to day kay murag moanad ni sila day i-lockdown sa tagmaayo day kita wa patay kwarta na samutan pas tong porma bahala na sila day og ingon ta piling dato basta mauna to